samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Poslušaj svoj unutarnji glas. Merkur, Trigon, Neptun, astrolog Nevenka Vlažik. Neptun je u odnosu na druge planete često retrogradan i to nam je znak od gore da treba da se uhvatimo u koštac s našim iluzijama i fantazijama, da prestanemo da obmanjujemo sami sebe i da poradimo na svojim strahovima i sumnjama. Retrogradan Neptun nas podsjeća da ne smijemo da dozvolimo da budemo nečije žrtve, da ne smijemo da sumnjamo u sebe, da ne dozvolimo da nas neko ponižava ili vara i nadasve uči nas da ne osjećamo nepotrebnu krivicu i uznemirenost oko životno realno nebitnih stvari. Ako retrogradni tranzit Neptuna ima loše aspekte s vašim natalnim planetama, on može da vam donese napade panike, paranoju, depresiju i čak ludilo. Kada ima dobre aspekte s vašim natalnim planetama, on može da vam pomogne da se trgnete iz neke iluzije i jasnije vidite u kakvoj se situaciji, odnosno odnosu nalazite i koliko je to dobro ili loše po vas. Sam tranzitni Neptun kada je retrogradan također donosi veliku želju za proučavanjem ezoterije, misticizma, duhovnosti, joge, meditacije ili pak može jednostavno da probudi u nama želju da se bavimo jednostavnijim, čistim, zdravim životom prema režimu ishrane, oblačenju, bavljenju nekim laganim sportskim aktivnostima tipa plivanje i tako dalje. Merkur, Trigon, Neptun uz podršku i samog Jupitera naravno, posebno jer je u svom retrogradnom kretanju kao i on, donosi nam sada optimizam i dobre vijesti, čak i ako je Merkur u ozbiljnom i čutljivom znaku Škorpije i spaljen od sunca. Istraživanja kako naučna, tako i ezoterijska, učenje i spoznaje, druženja, pravljenje dugoročnih planova, slušanje svog instinkta, odnosno unutarnjeg glasa, putovanje ili relokacija, odnosno selidba, preko 7 mora, preko 7 gora. Naravno, dodatni akcent će biti na religiji, zakonu, stranim kulturama i filozofiji, aspekt koji donosi uspjeh u poslu, posebno kada je riječ o trgovini vezanoj za inostranstvo ili putovanja. Ovaj aspekt donosi vrlo povoljno vrijeme za rješavanje svih zakonskih obaveza i problema sa najvjerovatnijim sretnim ishodom. Merkur, Trigon, Neptun donosi kreativnost, maštu, osjećajnost, duhovnost. On također donosi odličan period da se bavimo lijepim stvarima u životu, da budemo kreativni, da radimo na sebi i svom razmišljanju kao ponašanju i djelima, da budemo više suosjećajni i da pomažemo ljudima oko nas. Ovo je također dobar period za razgovore i pregovore, jer se obje strane u razgovoru nekako osjećaju i dosta je lako čak čitati između redova. U nekim slučajevima može da probudi telepatiju kod mnogih od nas, ili pak da se uspostavi neočekivani kontakt sa duhovima, ne samo onim iz prošlosti. Merkur, Trigon, Neptun donosi nadu, darežljivost, dobrotu, pacifizam, želju da se duša uzdigne iz materijalne realnosti i da se traži vječita istina. Ovaj tranzit donosi kontakte sa učenjacima, putnicima, sveštenim licima, misticima, učiteljima. Ovo je period kada svako rado pita za savjete, vrlo rado pruža uslugu savjetovanja drugima. Aspekt koji nekima od nas može da pomogne u borbi protiv ega i zavisnosti od materijalnih stvari. Puno proročanskih snova, snoviđenja, intuicija i šesto čulo radi ko sad. U ovom snažnom vodenom trigonu bit će i aktivne i dvije fiksne zvijezde. Merkur konjunkcija u Nukalhaji, odlična energija za prirodno liječenje, homeopatiju, istraživanje onostranog magije, svijet duhova i tako dalje, a loša strana ovog aspekta je fizički defekt uslijed nesretnog slučaja ili pak trovanja hranom ili pićem, odnosno lijekovima. Neptun konjunkcija Markab
uspjeh u javnom životu i poslu, dobijanje beneficija i pohvala, interesovanje za religiju, filozofiju, duhovnost i misticizam može da obezbijedi dobar ugled, moralnost, učvršćivanje vjere i duhovnih uvjerenja. Merkur trigon Neptun predstavlja iskorak iz stvarnosti, pospješuje jaku sponu sa emocijama, pa uzrokuje pojačanu maštu, praćenje iluzornih ciljeva, eskaliranje umjetničkog duha i vrhunac kreativnosti. Ova planeta u astrologiji predstavlja pokretačku energiju za ono nestvarno i neopisivo iskustvo. Ovaj trigon sada je na neki način procijep između jave i sna, posebno zbog prisustva i samog Jupitera u ribama. Kada je Neptun u retrogradnom hodu i u trigonu sa spaljenim Marsom i Škorpijem, trebalo bi da pijete više vode, pojačate vitamine u ishrani i da izbjegavate toksine, kao što su cigarete i alkohol. Da biste se psihički primirili, pokušajte da se osamite kada god imate priliku, a u drugim situacijama izbjegavajte negativne ljude koji vam oduzimaju energiju. Astrolog Nevenka Blažik, 3. dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu 3. dimenzija.